Amén. Gloria a Jesús. Amen. Glory to Jesus. Pues estamos en la casa de Dios. We are in the house of the Lord. Dios es nuestro Padre. God is our Father. Y desde aquí vamos a compartir una palabra. And from here we're going to share a word. Una palabra que trae vida. A word that has life. Debemos saber We should know la importancia de oír esta palabra, the importance of hearing the word, porque esta palabra trae vida. because this word has life. Y una vez Pedro le dijo a Jesús: And once Peter told Jesus, "Ay, Jesús, pues ¿a dónde quieres que vaya? "No, Jesus, where would I go? ¿A dónde voy? Where would I go? Solo tú tienes palabras de vida." Only you have words of life." Y la decisión de seguir a Jesús And the decision to follow Jesus que tomó Pedro that Peter took debe ser una decisión de nosotros should be a decision that we take de seguir a Jesús, to follow Jesus, oír su palabra, listen to his word, porque su palabra trae bendición para nosotros. because his word brings blessing to Hoy us. voy a compartir esta palabra Today I'm going to share this word que como título le puse that I gave the title, Palabra de Vida. Word of Life. Palabra de vida. Word of Life. Eso quiere decir That means que vamos a hablar de Jesús. that we're going to be talking about Jesus. Posiblemente no hablemos de Pedro, posiblemente. It's possible that we won't talk about Peter. It's possible. Pero déjeme leer la escritura con la que vamos a abrir. Es Lucas, But let me read the scripture that we're going to open with, and it's in the book of Luke. Lucas capítulo 7, Luke chapter 7, del verso 11 hasta el verso 17. verses 11 to 17. Y Lucas capítulo 7 del verso 11 al 17 lee así: Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Amén. Luke chapter 7, verses 11 to 17 reads this way. Soon afterward, Jesus went to a town called Nain, and his disciples and a large crowd went along with him. As he approached the town gate, a dead person was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow. And a large crowd from the town was with her. When the Lord saw her, his heart went out to her, and he said, don't cry. Then he went up and touched the bier they were carrying him on, and the bearers stood still. He said, young man, I say to you, get up. The dead man sat up and began to talk, and Jesus gave him back to his mother. They were all filled with awe and praised God. A great prophet has appeared among us, they said. God has come to help his people. This news about Jesus spread throughout Judea and the surrounding country. Amen. Gloria a Dios. Pues la escritura dice Well, the scripture says que Jesús that Jesus iba con sus discípulos, was going with his y disciples, dice muchos discípulos, and it says many disciples, y luego también dice y una gran multitud. and it also says and a great crowd. O sea que muchos iban camino a entrar a la ciudad. So many were with him to enter the city. Jesús Jesus representa la vida, represents life. es la vida He is life, y está en nosotros. and he is in us. Pues Jesús Well, y Jesus todos los que lo acompañaban, and all those with him, ellos estaban listos para entrar en la ciudad. they were ready to enter the city.
Pero se llevaron una sorpresa, but they caught a surprise porque saliendo de la ciudad because coming out of the city, venía una mujer viuda, there was a widow, y no solo viuda, and not just a widow, pero acababa de sentir el dolor but she had just also finished feeling the pain de ver morir a su hijo. of seeing her son die. No es el deseo de la madre It's not the desire of the mother que sus hijos mueran primero que ella. that her children die before she does. Pero muchas cosas no salen como nosotros deseamos. But many things happen in ways that we didn't want. Los deseos como madre o como padre The desires of as a mother or as a father es ver al hijo o a la hija is to see your son or daughter crecer, grow, casarse, get married, ver los nietos que le van a dar see the grandchildren that they y give you, gozar la vida con esos nietos. and to rejoice the life with those grandchildren. Pero But le estaban yendo las cosas mal a esta mujer. things were going wrong for this woman. No solo su esposo había muerto, Not only had her husband died, pero su único hijo. but her only son. Déjeme decirle de otra manera. So let me say it another way. Toda la esperanza de vida All of the hope of life que tenía esta mujer that this woman had, la tenía puesta en su hijo, she had it in her son. porque en aquel tiempo era muy difícil para la mujer viuda Because at that time it was very difficult for widows. trabajar It was difficult for them to work o ganarse la vida. or to gain a living. La mayoría de las veces Most of the time tenían que pedir dinero en las calles they would have to beg for money in the y eran streets, maltratadas and they were mistreated, y a veces les robaban sus cosas. and sometimes their things were stolen. Pero quiero decirle, But I want to tell you, toda la esperanza de vivir de esta mujer all of the hope of living for this woman estaba en su hijo, was in her son. pero ahora su hijo But now her son estaba muerto. is dead, Y junto con su hijo, and along with her son, la esperanza para vivir de esta mujer her hope of living murió junto con su hijo. also died with her son. Y la mujer lloraba. And the woman cried. Y había una gran multitud también, dice la escritura, And the scripture says that there was also a great crowd que acompañaban a la mujer en su dolor that accompanied her in her pain. por el momento. So for the moment, La mujer sentía la compañía de las personas, the woman felt the company of those around her. pero tan pronto su hijo fuera sepultado, But as soon as her son was buried, toda esa gente se iba a ir, all those people would leave, cada quien a sus casas, everyone to their home, y se iba a quedar sola, and she would be left alone, completamente sola. absolutely alone. Pero quiero decirle, But I want to tell you, para ese tiempo, in that time en esa cultura judía, and in that Jewish culture, se esperaba que cuando se mirara un funeral, it was custom to wait una procesión donde llevaban un cuerpo de un muerto, when you would see a funeral procession. las personas que miraban, The people that would see, aunque no conocieran quién murió, even though they didn't know the person who had died, se iban agregando a las personas. Esto era caminando. they would be added to the procession, and this was walking. Así es que cada calle que iban caminando se iba juntando más gente. So every street they passed, there were more people added. Al punto que lo quiero llevar es que en la puerta And the point that I want to make is that the door, estaba listo Jesús para entrar Jesus was ready to go in cuando ellos estaban saliendo. as they were coming out. Ahora quiero decirle, And now I want to tell you la muerte that death estaba saliendo de esa puerta de la ciudad was coming out of that door to the city, y la muerte venía en victoria and death was coming in victory porque traía un muerto. because it had a dead person. Pero la muerte
But death no sabía doesn't know que Jesús, la vida, that Jesus, the life, estaba por entrar a la ciudad. was getting ready to come in. Muerte y vida se encontraron a la puerta. Death and life met at the door. Y Jesús And Jesus miró a la mujer saw the woman, y le dijo unas palabras and he told her some words que yo creo sinceramente that I sincerely believe que muchos de la multitud that many in the multitudes, le han de haber dicho no llores. that many in the crowd had also told her, don't cry. Muchos han de haber pasado por ahí y decir, ya no llores, ya. Many who had gone through it would say, yeah, don't cry anymore. Así es que lo que dijo Jesús, So what Jesus said, no llores, don't cry, no eran unas simples palabras, weren't just simple words, sino que eran palabras de vida. but they were words of life. Que cuando Jesús le dice a esta mujer no llores, That when Jesus tells this woman, don't cry, es porque Jesús sabía it's because Jesus knows lo que él podía hacer en ese momento what it is he can do in that moment para quitar de esa mujer to take from that woman las lágrimas que caían de sus ojos. the tears that would fall from her eyes. Y aunque son pocas las palabras de Jesús en todo lo que hemos leído, And even though there are few words that we've read in all this passage, solamente le habla a la madre primero. he only speaks to the woman first, the Y mother. estas son las palabras que le dice, And these are the words that he tells her. no llores. Don't cry. Ahora la mujer físicamente estaba viva, And now the woman physically is alive. por eso podía llorar. That's why she could cry. Su hijo que estaba muerto Her son who was dead ya no podía llorar. could not cry. Y no solo no podía llorar, And not only could he no not podía cry, hacer nada por él mismo, nada. he couldn't do anything on his own, nothing. Porque si ha tenido vida, no quería ir donde lo estaban llevando. Because if he were alive, he wouldn't want to go where they were taking him. Ahora, porque el joven So now, because the young man estaba muerto was dead y no podía hacer nada por él mismo, and he couldn't do anything for himself, ¿quiere decir que Jesús no tenía una palabra para él? does that mean that Jesus didn't have a word for him? También Jesús tuvo palabra para él. Jesus also had a word for him. Porque después de decirle a la madre, no llores, Because after he tells the mother, don't cry, que en esas palabras and in those words está la vida, is life, y que oír palabra de Dios and to hear word of God trae fe en nosotros. brings faith in us. Déjeme decirle lo que hizo Jesús. Let me tell you what Jesus does. Caminó hacia donde llevaban el cuerpo del joven muerto He walks to where the body of the young man is, y puso la mano en donde lo transportaban, donde lo llevaban, en una camilla o un cajón, lo que haya sido, puso su mano. and he puts his hand on the board or the coffin where they had the body, Y ellos se detuvieron. and they stopped. Y esta es la otra palabra que Jesús habla. And this is the other word that Jesus gives. Dijimos que la primer palabra, no llores, So we said the first words, se la don't dijo a la cry, madre were said to the mother que tenía vida físicamente. who had physical life. Pero ahora esta otra palabra, But now this other word, Jesús se la dice a un joven que está muerto. Jesus gives to a man who's Y dead. como la palabra de Jesús And because the word of Jesus tiene vida y es vida, has life and is life, le dijo a este joven, he tells this young man, joven, a ti te digo, young man, I tell you, levántate. get up. Y el joven, dice la palabra, And the word says the young se man levantó. got up. Y Jesús And Jesus se lo entregó a la madre. gives him to his mother. Por eso le había dicho, no llores, That's why he said, don't cry. yo voy a hacer algo. I'm going to do something. Muchos te dijeron, no llores, Many people told you not to pero cry, nadie hizo but nobody could do de darte la solución para que pares de llorar. Nobody could give you the means to stop crying. Y le entregó al joven vivo.
and he gave her son alive. Quiero recordarle, So I want to remind you, todas las esperanzas All de of her vivir de la mujer all of the woman's hope for life estaban en su hijo. was in her son, Y su hijo murió. and her son had died. Y con su hijo murió la esperanza de esta madre. And with her son, this mother's hope died. Ahora Jesús, Now Jesus, que acaba de darle vida a este joven, who just gave life to this young man, le acaba de dar vida a la esperanza de esta madre. had also just given life to the hope of the mother. Voy a decirlo de otra manera. So I'll say it another way. Este evento que pasó This event that happened es otro de los eventos más vistos. is another of the one that was most seen. Porque recuerde que Jesús venía con muchos de sus discípulos Because remember that Jesus was coming with many y of his una gran disciples multitud. and a great Estos crowd. venían con Jesús. They were coming with Y la Jesus. mujer And the woman con su hijo muerto, with her dead son, muchos venían con ella. many were coming with her. No solo estoy hablando de mirar físicamente, So I'm not just talking about seeing physically, sino que pienso que en el ambiente espiritual but I believe that in the spiritual realm, estaban mirando que la muerte estaba saliendo en victoria con un joven muerto. in the spiritual realm, it could be seen that death was coming triumphantly out with a dead young man. Pero la vida, que es Jesucristo, But life, who is Jesus, venía entrando. was coming in. Y si eran como yo, ¿qué va a pasar aquí? And if you're like me, they wonder what's going to happen here La muerte contra Death. la vida. against life. Y a lo mejor hasta música le pongo ta 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 ta. Maybe the music started too. ¿Qué va a pasar? What's going to happen? ¿Y qué pasó? And what happened? Pues que ganó la vida. Well, life won. Y quiero decirle esto. And I want to tell you this. En todos los versos que leímos hoy para abrir, In all the verses that we read to open, solo se ve a Jesús hablando esa palabra a la mujer, no llores, you only see Jesus speak to the woman once, don't cry, y al que estaba muerto, a ti te digo, levántate. and to the dead man, I tell you, get up. Y eso fue suficiente And that was enough para que la persona que recibió la palabra for the person who received the word reciba vida. to receive life. Vuelvo a decirle, So I tell you again, la esperanza de la mujer the hope of the woman resucitó junto con su hijo. revived with her son. El que Jesús haya dicho, So what Jesus had said, no llores, don't cry, es porque él sabía qué hacer, is because he knew what to do, cómo solucionar. how to solve. En el Antiguo Testamento, In the Old Testament, quiero llevarlo a Isaías capítulo 41, verso 10. I want to take you to Isaiah chapter 40, verse 10. Ahí dice algo muy interesante. Dice, no temas. Y luego dice, ¿por qué? Porque yo estoy contigo. Y luego dice, no desmayes. Y luego dice, ¿por qué? Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaiah chapter 41, verse 10. It says, so do not fear, and it says why? For I am with you. Do not be dismayed, and he tells us why? For I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Qué interesante es How interesting it is que muchas de las cosas que enseñó Jesús that many of the things that Jesus showed, las enseñó con acciones. he showed with action. Muchas de las enseñanzas que dio a sus discípulos
many of the teachings that he gave his disciples, No es que les dijo, fíjense lo que hago para que lo hagan. No. it's not that he told them, look at what I'm doing so you can do it. Jesús se ponía y hacía las cosas. No, Jesus would set himself Hasta to do que it. había las preguntas de los discípulos. So even with the questions of the disciples, Entonces les decía, then he would tell them. y en el Antiguo Testamento, como leímos, And in the Old Testament, as we read, dice la razón, it gives the reason. no temas, Don't fear, porque yo estoy contigo. because I am with you. No desmayes, Don't be dismayed, porque yo soy tu Dios. because I am your God. Siempre te ayudaré. I will always help you. Siempre voy a estar contigo. I will always be with you. Siempre te voy a levantar con mi mano derecha. I will always pick you up with my right hand. Y en el caso de Jesús, And in Jesus' Jesús case, dice, no llores. he says, don't cry. Y Jesús no le dijo, porque yo soy la solución. And he doesn't just say, Porque yo sé I'm the cómo parar solution, todo esto. because I know how to stop all No, this. Jesús dijo, no llores. No, he just says, don't Y cry. le dijo al joven, a ti te digo, levántate. And then he speaks to the young man and says, Ahí hey, está, get ahí up. está tu hijo vivo. There he is. He's alive. Lo hizo. Hubo acción en Jesús. He did it. There was action in Jesus. Qué interesante es How interesting it is que la palabra de vida that the word of life vino de parte de Jesús, que es la vida. came by way of Jesus, who is life. Y Jesús mismo dijo, yo soy la resurrección y soy la vida. And Jesus himself said, I am the resurrection Y and the life. todo el que cree en mí, And all who believe in me, aunque esté muerto, vivirá. though they die, will live. Esa es la palabra que Jesús dijo. That is the word that Jesus said. A eso es lo que llamo palabra de vida. And that's what I call word of life. Y la respuesta de todo el que la oye, And the answer of those who hear it, aunque esté muerto físicamente, even though they're dead physically, pero oye la palabra but hear the word y ha creído en Jesús, and have believed in Jesus, vivirá. they will live. Déjeme traerle una última escritura So let me bring you to one last scripture, de un pasaje muy conocido. a very famous, a well-known scripture. Esta escritura está en el Evangelio de Juan capítulo 11. And this is in the book of John, chapter 11. Y voy a leer dos versículos que son verso 43 y verso 44. And I'm going to read two verses, 43 and 44. Está Jesús frente a la tumba de su amigo Lázaro. Jesus is in front of the tomb of his friend Lazarus. El joven todavía no lo habían enterrado, They hadn't, no estaba sepultado. the young man hadn't been buried yet, Pero Lázaro había sido sepultado but Lazarus had been buried. y no había sido un día antes ni dos, And it wasn't just the day before or 2 days, 4 días. 4 days. Y los versos que voy a leer, escuche lo que dice, verso 43. And listen to the verses that we're going to read, Y 43. habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús les dijo, desátenle y déjenle ir. John chapter 11 verse 43. When he had said this, Jesus called in a loud voice, Lazarus, come out. The dead man came out, his hand and feet wrapped with strips of linen and a cloth around his face. Jesus said to them, take off the grave clothes and let him go. Quiero decirle I want to tell you que hoy, en estos días, para ser famoso, that in these days, to be famous, se necesitan de las redes sociales. you need to be on social media. Las necesitamos You need it si queremos ser famosos. if you want to be famous. Pero Jesús But Jesus es muy famoso is very famous, y todavía no había redes sociales. and there wasn't social media yet. Pero Jesús But Jesus usó siempre always used la oportunidad. the opportunity. Y quiero regresarlo al principio otra vez.
And I want to go back to the beginning Con again. Jesús With Jesus, venían muchos de sus discípulos many of his disciples y una gran multitud. and a great crowd. Con la mujer viuda And with the woman, venían muchos de su familia many of her family, y muchos que la acompañaban al funeral. and many that would accompany to the funeral. Y esa era la oportunidad And that was the opportunity, de que se diera a conocer so that it would be known que la palabra de vida, that the word of life, cuando es oída, when it's heard, cuando se recibe, when it's received, produce el efecto produces an effect. de recibir vida The effect of receiving life, aún a la persona que está muerta. even to a dead person. Y la escritura que abrimos al principio, And the scripture that we opened at the beginning, mucha gente decía, un gran profeta se levantó de entre nosotros. many people said a great prophet has risen from among us. Pero también dice, But it also says, y la fama de Jesús crecía, and the fame of Jesus grew, porque toda esa multitud because all those people, that multitude que miraba el milagro, who saw the miracle, ellos daban testimonio they would give testimony de lo que ellos vieron. of what they saw. Esas eran las redes sociales That was the de social aquel media tiempo. of those times. Y quiero decirle, And I want to tell you, gracias a Dios por las redes sociales que hay hoy. thank God for the social media that is now. No son fieles al 100%, They're not faithful 100%, pero las necesitamos. but we need them. Pero lo principal de todo, But the principle of everything gracias a Dios el Padre por Jesús, is thanks to God the Father for Jesus, que nos dio a Jesús who gave us para Jesus, que todo aquel que en él crea so that all those who believed in no him se pierda, would not be lost, mas tenga vida eterna. but would have eternal life. Y ese sí no falla. And he doesn't fail. Él está listo He is ready para darnos su palabra de vida. to give us his word of life. Ahora nos toca a nosotros And now it's ours abrir nuestro oído to open our y ears oír esa palabra de and vida, hear the word of life. porque en esa palabra de vida Because in that word of life está toda nuestra esperanza, is all our hope, todo nuestro futuro, all our future, porque lo hemos creído because we have believed y queremos vivirlo and we want to live it y queremos recibir and we want to receive cada día every day palabra de vida. word of life. Dice la escritura, The scripture says, el cielo y la tierra pasarán, heaven and earth will pass away, pero mi palabra, but my word, dice Jesús, mi palabra Jesus says, my word no pasará. will not pass away. Está diciendo Jesús, lo que tú miras con tus ojos He's saying what you see with your eyes es por poco tiempo, is for a short time, pero lo que tú oyes de mi palabra, but what you hear of my word, eso es eterno. that is eternal. Así es que hoy So today tomamos la decisión we take the decision de recibir la palabra eterna, to receive the word eternal, la palabra de vida the word of life que Jesús